মোহন মাঝি নিজে ভাবি পাରୁଥିଲେ যে ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋହନ ମାଝି ହେଉଛନ୍ତି ଲଟେରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାହାକୁ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଭାବିବା ପାରିନଥିଲେ ସେଇ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲେ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। जो समय रे आपण संवाद न्यूज पेपर को धर नियंतु आज रेफरेंस, आपण धर नियंतु ओटीवी को आज रेफरेंस, जो समय रे जी स्वर उत्तोलन करछनी बीजेडी गवर्नमेंट अगेंस्ट रे बीजेडी गवर्नमेंट रो सुप्रीम नवीन पटनायक ताको दबे दी मु एटा आ बहुत रूडली एंड ब्रूटली ना मु एटा कहबी जे ओडिसा रे जर्नलिज्म माने मीडिया चतुर्थ स्तंभर स्वाधीनता विपन्न हेई पड़िथिला। नवीन पटनायक 24 वर्षर शासन रे तार गोटे चरित्रटा चेंज हेई गला। 2000 टू 2010-11 जाए इट वाज ए वेरी फ्रेंडली गवर्नमेंट, फ्रेंडली ओपन ट्रांसपेरेंट, किंतु तार परे धीरे धीरे एई चेंजटा आइ। आपण कहउछन्ती आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ पांड्या, किंतु एई 2 दिन तले नवीन बाबू जेतेबेले हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेले ताकू धोड़ी करी के हाथ धोड़ी करी के आनिले, पांड्यान बाबू आनिले। आमे समस्त वीडियो देखिलु जे नवीन बाबू रो हाथटा के धरि एत्ते सारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स नवीन पटनायक अगेंस्ट थाय जे से 24 घंटा मद पिकी रहंती। एमती गोटे लोक मिलिबो की? इज देयर एनीबॉडी इन बीजेपी सेही लेवल कंपेयर? आर यू कंपेयरिंग बिजू पटनायक विथ नवीन पटनायक? ताले मु जदी बोइली कि मोटे गोटे ऑल इंडिया पब्लिशर हो, ऑल इंडिया ऑडियंस हो, सेही लेवल रे के एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दैट स्टेज आपन कोन कहउचंती जे मु धर्मेंद्र प्रधान ऊपर बोइली कि आई डोंट थिंक आई डिडंट टेक एनी नेम्स। आई एम सजेस्ट मु कोन जय पांडा ऊपर बोइली कि अश्विनी वैष्णव ऊपर बोइली कि दे आर इक्विवेलेंटली टैलेंटेड सर, टैलेंटेड हे पर कि सेही स्टैचर को जाई ना। जितेबाला ओडिशा राजनीति विषय में कथा हो बहुत किछि कथा सामना को आसे, दल मानकर भित्री कथा सामना को आसे, किछि एमिति न्यूज सामना को आसे जहाँ आमको चिंता करबा पई बाध्य करे जे प्रकृत रे से दल काम करूची ना नाही, प्रकृत रे से दल जनता सपक्ष रे अछि ना नाही। जो दलर सपक्ष रे आमे नारा लगाउछु, बारंबार कथा कहूछु, बारंबार बहुत किछि जिंस लेखुछु और पढुछु, से दल से पार्टी प्रकृत पक्षरे आम सपक्ष रे अछि कि नाही। वेल एमिति प्रश्न बहुत सारा रहिबो राजनीति विषय रे, किंतु आजी आम सहित जड़े एमती गेस्ट अच्छा जहाँकर कलम शक्ति बहुत अधिक। 3टी बही रिलीज होती, 3टी गोटे बही पर्टिकुलाली जहाँकि ओडिया बर्तमान अनुवाद होची, जहाँ इंग्राजी जितेबाला प्रथम लिखा होता ताहा इट वाज रेजिंग सो मेनी आईब्रोज आ ओडिया बर्तमान अनुवाद है पुणी थे रिलीज होगापी जाऊँगी ओडिशा रे, जहाँकि बहुत प्रश्न उठाइवाई आम मानक भी बाध्य करुच्ची एवं रीडर्स मानक भितर भी यह गोटे हलचल सृष्टि करने जाऊँगी। वेल मु आउ कहा विषय कहूनी, मु कहूची रूबेन बैनर्जी का विषय, सीनियर जर्नलिस्ट एवं राइटर। वेलकम सर, नमस्कार, आपको क्लब भुवनेश्वर को स्वागत। सर आपणकर बही नवीन पटनायक आमे तो वी आर वेरी फंड ऑफ दिस बुक पर्टिकुलरली कारण एथरे एमिति किछि फैक्ट्स जेते रिलीज हेतिला बही एमिति किछि फैक्ट्स एंड फिगर्स थिला जहाकू आमे स्टडी कला बेलको आमे बहुत किछि जानिबा पई पाइथिलु, किछि पिक्युलर फैक्टर्स थिला नवीन पटनायक विषय, किछि सिंसियर फैक्ट्स थिला नवीन पटनायक विषय। सर आपण केते क्लोज विथ आवर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? नहीं आई एम नॉट क्लोज। एटा लोकर गोटे धारणा अछि जे मु ता सांग थिली, आई वाज नेवर हिज फ्रेंड। ओके हाँ मु जेतेबेले से जेतेबेले राजनीति रे आसिले ओडिशा आसिले मु एटा कहूँ 97-98 तापर मुख्यमंत्री हेले 2000 मसीह मु सेतेबेले ओडिशा रे थिली, भुवनेश्वर रे थिली। मु इंडिया टुडे पत्रिकार करस्पोंडेंट थिली। नवीन निवास रे मोर एक्सेस थिला एंड मु रेगुलर जाउथली एंड ही वाज नाइस टू मी एंड ही एंटरटेन मी, तो रेगुलर जाउथली। तो आई यूज्ड टू गो फॉर हमरो जर्नलिस्ट रो धर्म होची एक्सेस दरकार, आपन लोक को स्टडी करिवे, ऑब्जर्व करिवे। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैड गॉट दिस माने मोर गोटे अपॉर्चुनिटी मिली थिला नवीन बाबू को क्लोजली देखिबा पाई। तो देखिथिली, ऑब्जर्व करथिली, बुझुथिली कोन होची कोन ना होची। सो आई हैड अ वांटेज पॉइंट। तो एई बही रे सेटा मु आशा करूची रिफ्लेक्टेड हेची। बही से रिफ्लेक्टेड तो बहुत किसी जिनस होती एमती कि आपण गोटे समय नवीन पटनायक को कही जे ही इज समबडी हु कैन नॉट बी कंपेयर्ड in the form. As a politician I would say that he is an unique phenomenon. As a politician he is a phenomenon. Yes, that was the phenomenon. He is an absolute phenomenon. कोन politician 25 वर्ष धरि करी शासन करिसंती, 24 वर्ष तारपरे एबे भी पॉपुलर। माने I may not be a supporter or I may be an opponent of Navin Patnaik, but you will have to accept this. जे he is a unique political phenomenon. माने
কোন রাজনৈতিক নেতা এতে বর্ষ ধরিকি ক্ষমতায় অଛନ୍ତି এবং এতে দিন ক্ষমতায় রহিবা পড়বি ଏବେ ବି ପପୁଲାର সেটা তো মানিবা পড়িব ইজ আ পপুলার पॉपुलर सर नवीन आपणकर पॉइंट ऑफ व्यू जो देखिया पे जिबा हमें पर्टिकुलरली द बुक नवीन पटनायक सेथिरे सर मते लागे जे आपणकर पॉइंट ऑफ व्यू सब बेले ए जिंस गोटे इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कारण गोटे रीडर भी गोटे पर्सनल ओपिनियन था अबाउट अ बुक फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग सर आपणकर एटा गोटे पॉइंट अछि जे नवीन पटनायक कर पॉपुलैरिटी पछरे नवीन पटनायक कर गोटे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दाई रहिबो जे सीए सब बेले निजको क्लीन रखी अन्य मानक ऊपर दाग लगे दैट वाज वन ऑफ द मेनी रीजंस माने एटा नो जे गोटे कारण पाई नवीन बाबू पॉपुलर ना तार पाई बहुत गुड़ाए कारण अच्छी एंड दिस मैन वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही सक्सेसफुली जॉइंड ऑल द डॉट्स तार परसेप्शन वाइज तार सिंपल लाइफस्टाइल गोटे पाजामा पांजाबी गोटे चप्पल सिंपल ये तारपरे सर वाज इट सिंपल बिफोर जेहेतु आपण लिखिछन तांग विषय बही प्रश्न पचारबटा आई थिंक जस्टिफाइड रहबो आपनकु जे वाज ही दिस सिंपल बिफोर गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स ना ही वाज बिजू पटनायक सन तो आपण जदी तबलिन सिंह रो बोई पड़िबे दरबार सबु बड़ बड़ पार्टी रे ही वाज अ परमानेंट फिक्सचर यस तो से गोटे हाई सोसाइटी क्रीम डेला क्रीम रे से मिसुथुले तारपरे तार एठी ओडिसा रे आगमन पॉलिटिक्स लोकर सेवा तो ऑब्वियसली इट चेंज किंतु तार गोटे बैकग्राउंड अलगा माने से बिजू पटनायक रो सान दिल्ली रे औरंगजेब रोड रे रहउचंती सबु पार्टी रे जाउचंती सोनिया गांधी राजीव गांधी सबु पार्टी रे नवीन पटनायक जाउतले तो बोई रे अछि दीज आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स तार सांग माने के यूनिटेक रो फाउंडिंग प्रेसिडेंट मार्टन सिंह हमरो राजस्थान रो बीजेपी जे चीफ मिनिस्टर थिले वसुंधरा राजे सिंधिया दे वर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स तबलिन सिंह तार गोटे अलग लाइफस्टाइल थिला जैकलिन केनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस जॉन एफ केनेडी रो वाइफ नवीन बाबू रो पब्लिशर सर एते सब पर्सनल एंड क्लोज एंड इलाइट कनेक्शंस थिबा ओडिसा रे गोटे अति पॉपुलर भारत वर्ष रो अति पॉपुलर मुख्यमंत्री एटा मु कहि परिबी की और कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट नवीन पटनायक वाज एन इज एन इंट्रोवर्ट कारण आपणको निज लेखारे ही अछि जे 2000 मसीहा रे प्रथम थर से जीति थिले दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही कॉल्ड फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ता परे से केबे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करि नाहंती से पई मु कहूची से जने यूनिक पॉलिटिकल फेनोमेनन सर इज इट गुड appreciable no not necessarily I am see मु गोटे मीडिया रो लोक मु तो चाहिबी ताको प्रश्न करिवा को किंतु से हमकु से सुजोगटा दउ नांती सो एज अ जर्नलिस्ट मु कभी ना एटा गुड न्यूज आपण भी केबे नवीन पटनायक को इंटरव्यू करना हंती ना ना मु करिछि सेते बेले माने एबे नु मु ताको लास्ट भेटिथिली एई प्रथम संस्करणटा जेते बेले बाहिरथिला 2018 रे आई लास्ट मीटिंग डिड यू गिव द बुक टू हिम व्हाई शुड I am sure he would have purchased the book and read it. Definitely, yes. But I सेटा कोन मोर मैंडेटरी नथिला जे आई हैव टू गो एंड गिफ्ट अ बुक काई एई बोईटा ताको प्रशंसा करिवा पई हेनी तार भालो अछि तार खराब अछि बिकॉज़ ही इज नॉट भगवान तो जेमति गोटे मनुष्यर गोटे 50 माने भलो थिबो खराब थिबो मोर भी अछि आपन भी अछि तार भी अछि सो दिस बुक इज अ मिक्स ऑफ दैट ए जे लोक माने कहंती जे ताकू टेकी करी लिखिचंती नो इट्स नॉट अ हैजियोग्राफी हां देयर वर सम चैनल्स रे माने कहले जे आपण नवीन पटनायक को गुणगान करचंती बहिरे व्हिच वाज नॉट यस प्रॉपर्ली आवर किछि क्रिटिसिज्म भी थिबो हां तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ काहे कि एटा गोटे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एवं मोर जर्नलिज्म रे मु माने गोटे जिनिस रे मु विश्वास करे सेटा होची जे आमे खाली बेस्ट ऑब्टेनेबल वर्जन ऑफ द ट्रुथ टाई लिखिबो मोस्ट ऑब्टेनेबल वर्जन ऑफ द ट्रुथ जेटा माने मोर पाई दैट इज द मोस्ट ऑब्टेनेबल वर्जन आपनकर पॉइंट ऑफ व्यू सर इट कैन नॉट बी ट्रुथ ऑल द टाइम कारण जते बेले आपण वर्तमान आपण को रिसेंटली आपण गोटे स्टेटमेंट भी देइछंती आई एम जस्ट कमिंग लिटिल आउट ऑफ दिस बुक एंड टू यू एंड टू योर एक्सपर्टीज हां जैकपॉट मिली आइछि जेमते कि हेमानंद विश्वड़न को मिलिथिला दैट इज माय परसेप्शन नंदिनी सतपथींकर येरु मिलिथिला दैट इज माय परसेप्शन he is a lottery chief minister you have some dislike for Mohan Maji no not at all why should I mu kon tar personal friend na shotru no absolutely not again I am observing him he is a politician lottery chief minister आपण वर्ष को भीतर जदी गोटे मुख्यमंत्री को कहउचंती तार अर्थ आपण डेफिनेटली या तो स्टडी एते इन डेप्थ रे स्टडी करछन ताको पर्सनल लेवल रे हो किबा एंटायर बीजेपी गवर्नमेंट को हो या तो आपण को किछि गोटे पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लॉटरी चीफ मिनिस्टर कोन कॉन्टेक्स्ट रे मु ताको डिस्क्राइब करू लॉटरी होची तार कोन मुख्यमंत्री हेबार थिला जून 4 तारिख रे गला वर्ष जेते बेले इलेक्शन रिजल्ट बाहुरथिला मोहन माझी निजे भाबी पडुथिले जे से मुख्यमंत्री कैंडिडेट भाबी नथिले
ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଟା କନଭିନ୍ସିଂ ମାନେ with a lot सो of एटा कहि हबो कि रुबेन बानर्जी कहउछन जे मोहन माझी इज द रॉन्ग मुख्यमंत्री ना कैंडिडेट ମୁଁ ଜମା କହିନି ମୁଁ କହିଛି ହି ଇଜ୍ ଅ ଲାକି ଲଟେରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ओके ମୁଁ के ଏବେ କାହିଁ କହିବି ଯେ ସେ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ नो आई एम नॉट इन दैट पोजीशन एंड व्हाई शुड आई से दैट मोर खाली माई पॉइंट इज वेरी लिमिटेड मुझे जितेबाला कहूँ मोहन माझी होती लटरी चिफ मिनिस्टर ताकू लटरी लगिगला से निजे भी भाविबा पारि नथिले से जून 4 तारिख रे भी जे बीजेपी क्षमतार आसिले पड़े से मुख्यमंत्री हेबे जानि नथिले से जानि थिले कि जानि नथिले तो से गोटे लटरी एटा गोटे जैकपॉट तार पई राइट सो इन दैट लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट आई स्टिल स्टिक टू दैट पोजीशन ऑफ माइन ही इज अ लटरी चीफ मिनिस्टर डू यू अप्रिशिएट कौन हिम एज अ चीफ मिनिस्टर he is a chief minister এটা আমাকে মানিবা পড়িব he is sitting in that constitutional position আমাকে মানিবা পড়িব that he is the chief minister and definitely जने चीफ मिनिस्टर किंबा जने को जज करिया पे हमको टिके समय नबा दरकार कारण हमें जानिबा दरकार प्रॉपर्ली जे गोटे आपण देखंतु आपण नवीन पटनायक को स्टडी करिया पे यू टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम तो प्रॉपर्ली इफ ही इज गुड ही इज बैड ही इज राइट्स ही इज रॉन्ग्स आपण को बहरे जोटा रिफ्लेक्ट करूची डेटा बाय डेटा आपण को फाइनल एनालिसिस मोहन माझी को कोडिबा कोइला टाइम लागिबो फाइनल एनालिसिस किंतु बट एज द डेज गो ऑन आपण तो कोडी चलीबे ना से पोस्टमार्टम जे कोन होची कोन ना होची एटा ठीक हैला एटा भूल हैला आमे करूछु इफ आई आस्क यू ऑथर टू ऑथर क्वेश्चन सर आपण नवीन पटनायक को ही काहे के चूज कले टू राइट बिकॉज़ ही इज द बिगेस्ट फेनोमेनन ओडिसा रे आउ कोन पॉलिटिकल कैरेक्टर अछंती पर्सनालिटी अछंती जार ऊपर बोई लिखियो he is a माने and he is not only he is a pan indian phenomenon आपण कोन भाउ जदी नवीन पटनायक खाली मोर बोईटा खाली ओडिसा लोक माने पढिछंती एई बोई पढी करी के ना ट्वीट करिछंती वरुण गांधी मनोज कुमार झा मानिश तिवारी आई कैन रैटल ऑफ एटलिस्ट 10-15 बिग पॉलिटिशियंस जे माने एई बोईटा पढी करी ट्वीट भी करिछंती जे अरे बढ़िया बोईटा हिची कि सम maybe some people have criticized me also that is absolutely fine ये तो होता है किंतु but they have responded reacted to the book तार अर्थ कोन he is a political phenomenon माने एमती पॉलिटिकल फेनोमेनन ओडिसा रे अछंती आ एई लेवल रे बिजू पटनायक थिले तार पड़े के तार पड़े नवीन पटनायक बिजू पटनायक ऊपर आपण बही लिखि नाहंती नहीं आई हैव नॉट रिटन अ बुक ऑन बिजू पटनायक आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट यस दैट्स ओके अ राइटर्स पर्सनल चॉइस बिकॉज ना ना नॉट ओनली दैट मु बिजू बाबू को बहुत भालो भाबे रे चिनिते माने जानितली काहे कि मु जेते बोले एटी ओडिसा रे सांबादिकता करिबा पय एति मैं प्रश्नटी पचारले सर कारण आपण को एटा माने ना किंतु मोर सेही टाइम रे आई वाज अ वेरी जूनियर यंग रिपोर्टर मोर सेही मैच्योरिटी टा नथिला so it's also the profession is also it requires a lot of maturity and understanding more kon seita 20 বর্ষ তলে কি 30 বর্ষ তলে মোর 30 বর্ষর তল রুবেন ব্যানার্জি কোন এবেকার রুবেন ব্যানার্জি না মোর গোটে ম্যাচুরিটি আইছি মোর গোটে জার্নি আইছি মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাজ ইমপ্রুভড মাই অ্যানালিসিস হ্যাভ ইমপ্রুভড আই উড লাইক টু বিলিভ তো আই থিঙ্ক 20 বর্ষ তলে আই ডোন্ট থিঙ্ক আই কুড হ্যাভ ডান আ জাস্টিস টু আ পার্সোনালিটি লাইক বিজু পটনায়ক নো बट यू आर मोर क्लोज टू बिजू पटनायक आई यूज्ड टू नो हिम वेरी इंटिमेटली यस सर गोटे क्वेश्चन पचारि आपण को आपण जेहेतु नवीन पटनायक लाइफ ऊपर लिखिचंती माय क्वेश्चन विल बी जहाँकू तांको निज बापा विश्वास कलेनी प्रॉपर्ली एट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ जे तांकर सेतिके ट्रस्ट रहलानी जे ही वाज स्टेइंग विथ समबडी एल्स जहाँ की ये सब पर्सनल इंटीमेट विषय रे प्रश्न करिबा डिस्कस करिबा ठीक होबनी सर आपण को बहरे नवीन पटनायक विषय काफी पर्सनल इंटीमेट जिंस अछि जेमति आपण मेंशन करछन तांकर स्मोकिंग हैबिट्स तांकर ड्रिंकिंग हैबिट्स तांकर फूड हैबिट्स देन व्हाई नॉट दिस तार गोटे कारण अछि बीजेडी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि जे तमे जदि बीजेडी रो मेंबर होबो तमे ड्रग्स नहीं पारिबोनी कि ड्रिंक्स करि पारिबोनी इन बिकॉज ऑफ दैट से जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि ही वाज ड्रिंकिंग एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन बीजेडी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन रे जदि ना थांदा जे तमे एई क्लस्टर ना थांता आई वुड नॉट हैव मेंशन फेमस गर्ल्स ऑलराइट आपण को एटा भी मेंशन तम थाई चिकन भल लागे एंड दैट्स आई थिंक पर्सनल सो आई हैव सम राइट्स टू बट देन दैट व्हाट आई लाइक टू ईट एवं मोर बापा मार संगे मोर संपर्क केमति दीज आर यू आर मिक्सिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस एटा गोटे इंटीमेट मु कहली इंटीमेट पर्सनल प्राइवेट विषय रे मु जीवी मु आपण को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पचारथिली सर जे जहां को निजर बापा ही बिलीव करे इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ तांको ओडिसा 26 वर्ष डिस्कस कला केमति मु एटा कहबिनी आई वुड नॉट इवन डिस्कस दिस नो इट्स बिलो माय नो आई वुड नॉट ओके ओके सो सी मु गोटे बारंबार जिनिस कहबी गोटे कथा कहबी I am neither a supporter of Naveen Patnaik nor I am a critic of Naveen Patnaik. And that makes you a, yes. a great journalist. I will not hit him below the belt. No, I will not. Okay, okay. All right, we'll go to the next question, sir. आपणकर गोटे पॉइंट भी मेंशन अच्छी आपण इनफैक्ट बहुत इंटरव्यूज भी जिनसे मेंशन करिसेंती जे देयर वाज अ टाइम व्हेन जते जो समय रे आपण संवाद न्यूज़पेपर को धरनियंतु एज अ रेफरेंस आपण धरनियंतु ओटीवी को एज अ रेफरेंस जो समय रे जी स्वर उत्तोलन करिसेंती बीजेडी गवर्नमेंट अगेंस्ट रे बीजेडी गवर्नमेंट रो
सुप्रीम नवीन पट्टनायक तांको दबे दै ମୁଁ ଏଇଟା आ କହିବି बहुत रूडली एंड ब्रुटली ନା कहि ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିପନ୍ନ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା आज जर्नलिस्ट आपन को भी एटा लागे ଏବଂ ଏଇଟା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ହେଇଥିଲା 2016-17 ଟୁ 2024 କାହିଁକି ମୋର ଏବଂ ଏଇ ବହିରେ ମୁଁ ଲିଖିଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ତାର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା 2000 ରୁ 2010-11 ଯାଏ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଓପେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାରପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜଟା तो ହେଲା आपन कहउछन्ती आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ पांड्यन यस तो 2016-17 onwards এটা ଆଉ ଟିକେ প্রকট ହେଲା ইট বিকেম ভেরি ভেরি প্রোনাউন্স আর তারপরে যে বি এ মানে অ্যারোগেন্ট হেই চাললে দ্যাট ইজ মাই মানে দে বিকেম অ্যারোগেন্ট and not connected to the ground they means the system was becoming arrogant and system who was running the system होथिला ना who नवीन was running the पट्टनायक system who was running the system somebody was running the system তো দোষটা কার যে সিস্টেমটা চলাউଥିଲା সে যে চলাউଥିଲା তার পাই ଆଉ তারপরে অ্যাজ নবীন পট্টনায়ক যেতে তার হি স্টার্টেড গেটিং ওল্ড ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ପାୱାର ଏଇ ଯେଉଁ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଅଥରିଟିଟା ପାସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ତ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ବିଟୱିନ୍ 2017-18 ଟୁ 2024 ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିଲା ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କ'ଣ ମୋର ଟିକେ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛି तो फॉर मी द डिस्टेंस वाज एन एडवांटेज and it was also affecting you कारण it is now affecting you आपन गोटे क्लेम भी करछिन आपन को चैनल को डिलीट कर दिया no it has been जाय restored and it was not deleted by the government right not by Orissa government no no that's a different story but see I am also the general secretary of Editors Guild of India this is something which is very close to this is what we do we are for press freedom মানে বিভিন্ন ইয়েরে তো ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସେମ୍ବଲି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ମିଡ଼ିଆର ଆଲାଉଡ୍ ନଥିଲା ଯେ ବି ହେବ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ଓଟିଭି ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଲିସ ପଠାଇବା ଇଏ କରିବା ସୋ ଅବଭିୟସଲି ସୋ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛି सर गोटे राजनेता किंबा गोटे दल जदि सांबादिकतार मुह बंद कर दिए arrogance exact arrogance ताहले डेफिनेटली जदि से दल न बाहरिबो तबे राज्यर पतन कहि परिबा जदि से दल न बाहरिबो गादीरु तबे राज्यर पतन हेइता no I think they have already paid a price 2024 they lost the election because of what their arrogance why did they lose नवीन पट्टनायक बोले जरे पॉपुलर लो नेता हारिले काहेकि arrogance system रो arrogance सर आपण ब्यूरोक्रेट्स मानक विषय जेतबेले कहंती आपनकर देयर वाज वन मोर डिस्कशन ऑफ योर्स व्हाट आई वाज हियरिंग आई वाज गोइंग थ्रू व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू जेतबेले म आपनक बही पाइली तो सेतरे आपण गोटे पॉइंट कहिचंती जे वाज दैट लाइक आई एम आस्किंग वाज दैट अ कंपैरिजन ऑफ पांड्यन विथ अश्विनी वैष्णव सर जे आपण सेठी कहिचन जे अश्विनी वैष्णव वाज अ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एंड ही वाज अ माइनिंग बिजनेस टाइकून एंड वर्तमान से राजनीति जो भलिया करूचंती तो एटा गोटे कंपैरिजन की ना पांड्यन सागरे अश्विनी वैष्णव कंपैरिजन किंतु सेही कॉन्टेक्स्ट रे आपण कहिचंती व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट पांड्यन आपण अश्विनी वैष्णव के पाखु शिफ्ट हे के जिंस कहिचंती सेटा सेही कॉन्टेक्स्ट रे कहिना मु सेही पर्टिकुलर अध्याय रे मु रुबेन को ये रे नहीं मते आज अ व्यूअर आज अ लिसनर मते लागिला सर आपण एटा कहबा पई चाहिथिले कि जे जहा पांड्यन हेले बीजेडी पई अश्विनी वैष्णव हे बीजेपी पई इट वाज नॉट द स्टेटमेंट ना पांड्यन इज स्टिल अ लोकलाइज्ड ओडिया फेनोमेनन ओडिशा फेनोमेनन पांड्यन कोन पैन इंडिया आपण ओडिशा बाहर जाई करी लोक को प्रचारिबे बीके पांड्यन ना लोक जानि परिबे चिनि परिबे आई एम वेरी श्योर 1 आउट ऑफ 99 आउट ऑफ 100 पीपल वुड नॉट हैव हर्ड पांड्यंस नेम तार कोन सही लेवल पांड्यन को नवीन पट्टनायक का बैगेज की वर्तमान I wouldn't say that. They are very close. They are very thick. नवीन बाबू डिसाइड करबे से तार बैगेज ना कारण जेते दिन पर्यंत नवीन पट्टनायक कोनोसी प्रकार बैगेज नथिला ही वाज विनिंग एंड जे बैगेज हला एटा डिपेंड करूची नवीन बाबू ऊपर जे नवीन बाबू हाउ ही सीज पांड्यन जे बैगेज ना एसेट ना लायबिलिटी एटा नवीन बाबू रो निजरो ये माय ऑब्जर्वेशन इज ही वाज अ लायबिलिटी ये पांड्यन जदी फैक्टर कामो ना करि थांता नवीन पट्टनायक एथरो बोधय हाडी न थांता so for me if you ask me he was a liability Naveen Babu might be thinking him to be an asset he still is a liability I think कारण जोडा ना एटा आपनर परसेप्शन किंतु एई 2 दिन तले नवीन बाबू जेते बेले हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेले ताकू धोडी करी के हाथ धोडी करी के आनिले
পাণ্ডিয়ান বাবু আনিলে আমি সমস্ত ভিডিও দেখিলু যে নবীন বাবুর হাতটা কে ধরিছি পাণ্ডিয়ান ধরিছি তো নবীন বাবু ভাবুথিবে ଏବେ ବି ସେ ମୋର asset ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି liability that is immaterial ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ I would leave it to ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ it's between them ଆମେ if you analysis are supposed to give one suggestion to Navin Patnaik now, what would you do? Me? कौन कहबे हाँ I still think that he is very very popular personally at a personal level কিন্তু মোর গোটে কথা হচ্ছে এবং এই প্রশ্নটা মু উঠেইছি যে এই যে ইলেকশন হারিলে নবীনবাবু ইলেকশন হারিবা পরে কোন কইলে নবীনবাবু কইলে আমি বহুত এই 24 বছরে বহুত ভালো ভালো কাম করেছি থরে বি করি কইলে কি যে আমার ভুল বি হয়ে যাইছি কই নান্তি তো ভুল যদি আপন স্বীকার না করিবে তাহলে কারেক্টিভ মেজার আপন নেলেনি তো কারেক্টিভ মেজার নিয়ন্তু ভুল স্বীকার করন্তু আপন তো হারিলে বিকজ কিছু ভুল হইতিব তো সেই ভুলটাকে আপন রিড্রেস করিলে কি করিলেনি তো অ্যাজ আ অ্যাস্টিউট পলিটিশিয়ান মোর এক্সপেক্টেশন ଥିଲା যে নবীনবাবু গোটে কোর্স কারেকশন করিবে মোর ধারণা সেই কোর্স কারেকশন বিজেডিরে ହେଇନି ইলেকশন হারিবা পরে বি হেই দে হ্যাভ নট কারেক্টেড দেয়ার কোর্স বিজেডি will ଏବେ ବି ସେଇ ଆରୋଗେନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ପାର୍ଟି ଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଏଣ୍ଟାଲି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ইট উইল ব্রেক ମୁଁ ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ସେଇ ପାର୍ଟି ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଏଜ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ ପାର୍ଟି କ'ଣ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ହେଇକିରି ରହିବେ ବିଜେଡି କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି କହିପାରିବେ କି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ইট ইজ a regional party no আরে সে তো পেন অ্যান্ড পেপারে কিন্তু ইন অ্যাকশন আর দে রিয়েলি আ রিজনাল পার্টি that's right they are not পেন অ্যান্ড পেপারে কହୁଛନ୍ତି ଆମେ রিজনাল পার্টি তো গলা 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ রিজনাল পার্টি বলি আক্টিভিটি କରିଛନ୍ତି মানে ওড়িশা ଏବେ গদি মানে ক্ষমতা হরা মানে ক্ষমতা চালিগলা পরে ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦରକାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲ କାହିଁ ପଚାରିଲନି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଇଫ୍ ଆଇ नो ରିକଲେକ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆରେ ନ କହିବାଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ କୋର୍ସ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ନା ନା ଏଇଟା ତାର ନୋଭେଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ହେଇପାରେ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ନୋଭେଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସି ଫର ମି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅବଟେନେବଲ୍ ଭର୍ସନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ whenever I am writing something in the book for me it is the most obtainable best obtainable version of the truth now you may agree you may disagree Nobin babu may agree disagree but for me it is the best obtainable version of the truth but ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯଦି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ୱିଥ୍ ଟୁ କନସିଡରେସନ୍ ଧରାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି and he has been successful and he is failing for this reason only আরে 24 ବର୍ଷ জিতে ক্ষমতারে থিলে আউ কোন সাকসেস দরকার কি কেতেটা ইলেকশন জিতিছন্তি 5 ବର୍ଷ এই খন্ডিয়া উড়িয়া কই ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଣ୍ଟାର তো হি ଓଡ଼ିଶା ওয়াজ সাকসেসফুল ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ମୂର୍ଖ 5 থর সে সাকসেসফুল থরে আনসাকসেসফুল ক্রেডিট কাহাকু দেবে নবীন পটনায়কକୁ দেবে না 5:1 হি ইজ সাকসেসফুল नो इट्स अ peculiar fact कि ଆମେ ଗୋଟେ पॉइंट को कहबा जे तांकर खंडी ओडियाटा that is Navin Patnaik because he did not because he realized that the entire political class in Odisha is hated discredited तो मोते गोटे अलगा इमेज क्रिएट करिबा पड़िबो that I am not like any other run of the mill politician मु अलगा बाहरु आसी दिल्ली रु आसी उड़िया भी कोई पारुनी कहि पारुनी नै मु कोनसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूनी कि मु कोठी की भी जाऊ and it has helped him आमे ताकू क्रिटिसाइज करि पारु but he has been successful right he has been in chief minister आपनको बहिरे आपण ए पॉइंट को अप्रिशिएट करिसेंती जे नवीन पटनायक तांकर इमेज को एमिति मेंटेन करि के रखिले जे से कि बाहर को जाय कि पदटे किछि कहिलेनी का प्रथम 10 वर्ष he was very very strategic एटा प्रथम 10 वर्ष तो इट वाज द विंड ऑफ बिजू पटनायक लेट बिजू पटनायक बिजू पटनायक 2000 इलेक्शन टा मु कहबी एटा मोर एनालिसिस बेस्ट ऑब्टेनेबल वर्जन ऑफ द ट्रुथ दैट इज द बॉटम लाइन 2000 इलेक्शन नवीन पटनायक जीति बिजू पटनायक ना लिगेसी बिजू पटनायक ऊपर लोक मैंने भोट देले 2004 ऑनवर्ड से इलेक्शन निज दमरे जीतुले निज दमरे नॉट बिकॉज ऑफ बिजू पटनायक आउ एबे सुनंतु एबे हमरो नुआ जनरेशन मिलेनियल जनरेशन आमे जागो को द यू थिंक दे हैव दे सीन बिजू पटनायक नो दे वुड नॉट बिजू पटनायक वुड नॉट रिंग अ बेल माने फॉर our generation बिजू पटनायक इज अ बिग थिंग न्यू जनरेशन पे बिजू पटनायक हाँ शुणी थे किंतु बट दे वुड नॉट हैव बीन एनामर्ड ऑफ बिजू पटनायक सर आपण कहितले आपण को बहिरे जे नवीन पटनायक इज अ रूथलेस असासिन politically of course silent assassin तो आमे सही कंसीडरेशन ने देखि कि जानि परिबा आमे कैन वी कंसीडर दिस जे नवीन पटनायक is assassinating now the career of
VK Pandian? Maybe it could be a propaganda of him. যে ମୋର ନ ସରଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ରହିବ ତା ପଲିଟିକାଲ ସେ କେମିତି ଆସାସିନେଟ୍ କରିବେ ପଲିଟିକାଲି ଆସାସିନେଟ୍ କରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଜ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିକଜ ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହି ଇଜ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଇକ୍ୱେସନରୁ ରିଲେସନରୁ ଇକ୍ୱେସନରୁ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମାଇନସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ହୁ ଇଜ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ that's so right. he is totally 200% dependent on Pandian Naveen Babu Naveen Babu. So Pandian who is Pandian we would not have discussed Pandian minus sir, Naveen ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ହାଜ ଟୁ ବି डिस्कस्ड Pandian puzzle no but then I have written on Pandian because of Naveen Patnaik otherwise do you think I would have written Odisha re 200 জন IAS অফিসার আছে সার্ভিং IAS অফিসার have I written a book ମୁଁ কোন ଆଉ কোন IAS অফিসার উপরে বই লিখিছি লিখিনি লিখিবার भी নাই Pandian উপরে কাই লিখলি because he is Naveen Patnaik তো সে পাই তো Pandian is shining in the reflected glory of Naveen Patnaik Naveen Patnaik minus Pandian nobody he will be just a retired bureaucrat তারপরে তার পলিটিক্যাল ফিউচার কোন হবো ইয়ে হবো সে তো পুনি গোটে রিয়েল অফ আনাদার রাউন্ড অফ স্পেকুলেশন গোটে করপ্টেড সিস্টেম रो অবুঝা রাজা ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ କମ୍ବିନେସନ୍ अगेन इफ यू गो फॉर नवीन पट्टनायक एंड पांडियन ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟ particularly 5 years ମାନେ 2019 ରୁ 2024 এই বইরে বারংবার ମୁଁ উল্লেখ ବି କରିଛି নবীন পটনায়ক was not in command of the government ମୁଁ ତ লিখিছি এটি যে সে সেক্রেটারিয়েট যাଉନଥିଲେ থার্ড ফ্লোর যাଉନଥିଲେ মଝିରେ যাଉଥିଲେ he was kind of taking it easy এটা হেই পারে তার বয়স জনিত ওল্ড এজ whatever ailments whatever I don't yeah but he was not in control of the system এটা সেটা কারণ হইতাই পারে আপনি বুঝেন না and I think the control had মানে কন্ট্রোল অন্য কারো হাতরে ছিল जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हम वर्तमान रिसेंट इलेक्शन समय रे हमें देखिले थ्रू इंटरनेट थ्रू आपनकर न्यूज एंड इंटरनेट हमें देखिले जे हाथ थरिबा देह कंटिन्यूअसली खराब रहिबा एंड सिकनेस रहिबा एंड व्हाइल स्पीकिंग देयर वाज फंबल्स तो ता परे ऑल ऑफ अ सडन हमें देखिले সেটা আউটে মিস্ট্রি তার দেহ এতে খারাপ ছিল তারপরে সাডেনলি देयर वाज अ स्प्रिंग इन स्टेप्स কোন হেলা আমি জানি না উই ডোন্ট নো तो वर्तमान में देखु जे दे आर स्टिल टुगेदर तो सेमति किछि फैक्टर्स डेफिनेटली नथिबो ऑब्वियसली ना মানে পার্সোনাল লেভেল রে তার রিলেশনশিপ কোন কি মু কিछि জানি মানে মোর জানিবার ইচ্ছা भी নাই তো दैट्स ए पर्सनल ये तो हमर फॉर्मर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पर्सनल लेवल रे जदि आपण लेखि नाहंती किंबा वर्तमान पर्यंत केही भी लेखि नाहंती तबे दैट इज द पॉइंट कि नवीन पटनायक को पर्सनल लेवल रे ना केही लेखि परबे आगो ना पर्सनल लेवल रे कोनटा लिखिबार अछि द रियलिटी कोन what do you want to find out इतने सारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स नवीन पटनायक अगेंस्ट था जे से 24 घंटा मद पिकी रहंती से 24 घंटा स्मोक कर he has to see you जे भी हो तार भी गोटे इंडिविजुअल देयर वर सम डिस्कशंस आल्सो केवल मो द्वारा नुहे बाय सम लीडिंग पीपल इन ओडिशा मो इनफैक्ट लीडिंग चैनल्स माने के डिस्कशन हे जे नवीन पटनायक वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मेन बट such kind of things also were in speculation. We should not go down that road but eta gote lokoro personal apne jani pale ke kahitile statement na mu jani 12 years ago ke mu jani ke mone poduni ke okay so he is very prominent in Odisha but anyway I would not even like to discuss this eta gote lokoro gote private public see every amaro upon more এটা গোটে ফ্রয়েডিয়ান থিওরি আছে ফ্রয়েড সিগমন্ড ফ্রয়েড যে আমরো সমস্ত ইন্ডিভিজুয়ালর তিনটা ভাগ আছে পাবলিক প্রাইভেট আর সিক্রেট তিনটা উইল হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্যাট আরে সে গোটে পলিটিক্যাল জনলে মানে নেতা বলি কি তার প্রাইভেট তার বেডরুম রে কোন হউচি that is none of our business I am against that is yellow journalism that is not journalism okay এর সঙ্গে লোকরও কোন that could be we can say it's not journalism but it's public interest sir लोगों को जानिबा पई ना तार संगे कोन पब्लिक इंटरेस्ट अछि लोगन को भल लगे सर जानिबा पई हम नेता कोन करूचंदी हम नेता केमिति अछंदी हम कोन खाउचंदी कोन पिउचंदी we should not encourage this yellow journalism should never be encouraged and I will not resort to that मु एई विषय रे कथा भी कि ना आपण मानबे कि वर्तमान समय रे 99% channels do this I think the quality of journalism the standard of journalism overall has gone down खाली मु उड़ीसा कथा कहूनी पूरा भारत वर्ष quality of journalism has gone down and Odisha is not an exception sir
आमे जदि गोटे पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा जे नवीन पटनायक जितेबेले थिले राजनीति रे मुख्यमंत्री थिले तांको देखा करबा भी डिफिकल्ट होतला इनफैक्ट आपण आपण बहिरे मेंशन करिसेंती जे एमिति किछि सीनियर राजनेता भी थिले जो माने कि बाहर लाइन ठिया होतले दे वर वेटिंग टू एटा बड़ी बड़ी जाइथिला जेते माने 2016 2017 तो आपण एटा अप्रिशिएट करिवे जे मोहन माझी को सरकार रे ए जिंस तो एटलीस्ट नाही एनीबॉडी कैन मीट द चीफ मिनिस्टर कैन एनीबॉडी आई डोंट नो आई कैन नॉट व्हाई यू आर बैन अगेन ओके नहीं बट एनीवे या सी लेट अस एंड मु एटा कहिछि जे ठीके सीएमओ टा डेमोक्रेटाइज होइछि चाहिले परे लोक जाई परिबे भेटी परिबे आसी परिबे गोटे डेमोक्रेटाइजेशन है तमे एटा को अप्रिशिएट करिया कथा ना जे ऑनेस्टली आई हैव सेड दैट जे देयर हैज बीन अ सर्टेन डिग्री ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है जो गोटे सिस्टम है जेतिला थर्ड फ्लोर रे एई जने बाबू तार तले ए माने ही खाली डिसीजन नेबे सेटा नाही एमती कोनो लोक अछि कि जे थर्ड फ्लोर रे एबे जे सब डिसीजन से ताहार टुई फ्लो करूची एमती तो नाही कर्मचारी तो एमती नाही मुख्यमंत्री अछंती एवं तार चारिपाशे टिके डेमोक्रेटाइजेशन हेछि खाली डेमोक्रेटाइजेशन हे कि सब सरकार सक्सेसफुल हे जिवो आपण जो क्लेम करूछन जे मते ब्लेम करा जायछि बोली इज देयर एनी रिटन थिंग और यू आर जस्ट ना रिटन केमती ए सब कोन रिटन हुए कि ए सब कोन रिटन हुए तो आपण केमिति मोते जेते बोले पांडियन बाबू सीएम बैन करि दिले तार कोन रिटन ऑर्डर थिला जे रूबेन अरे ए सब कोन रिटन हुए तो आपण केमिति कहउछन सर जे आपण बैन हेचंती बोली डिड यू अप्रोच टू मीट ना ना मोर धारणा फीडबैक सर घरे बसी कि नहीं मोर पाके फीडबैक अछि मोर पाके फीडबैक अछि टेल ऑनेस्टली ना ठीक फीडबैक लेट इट बी ठीक अछि मु मोर काम करूची से तार काम करूचंती ठीक अछि कारण बैन पछर कोन ना ना मु किछि दुई तीनटा क्रिटिकल अध्याय करिथि सर क्रिटिकल अध्याय तो केते जण भी कहउचंती बट एवरीबॉडी इज अलाउड टू मीट द सीएम राइट नाउ एंड दे आर मोर कैपेबल मे बी मोर से कैपेबिलिटी नाही ओके राइट नॉट डिस्कस टू दैट सेटा आपण जदी कहउचन तो डेफिनेटली आपण पाखरे किछि पॉइंट ऑफ व्यूज आपनकर थिबो किछि बट दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल डोंट वांट टू डिस्कस मोर कोन सांबादिकता सडी जीवो मोते थर्ड फ्लोर मु ना गले पर मु आ सांबादिक रहिबिनी एमती कोन हेई पड़े सेटा तो होबनी एटा तो हेई पड़िबोनी जे थर्ड फ्लोर ना गला माने तो ना जाई पारले तमे सांबादिक नु दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया आई विल स्टिल बी अ जर्नलिस्ट मु जा करूची सही करी हां बट आई वुड लाइक टू हैव एन इंटरव्यू विथ मोहन माझी दैट इज फॉर श्योर मोहन माझी जदी काली मते डाकिबे मु काली जीवी I would like to do an extensive so you want to do it of course if he allows me of course why not are for me he is a chief minister mu kon tar personal shotru na personal sango na I am taking an objective view of his government and the way he is operating kete bole tor bhalo kam korle proshongsa koribi kharab kam korle criticize koribi mu proshongsa bi korichi mor gote mu Ruben kuchi odare mu koichi se mohan maji nije 64 कोटी टंकार राजस्व उड़ीसार राजस्व सेव करिछि I said that I put it on record particularly with respect to that गोटे हॉस्पिटल मु आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड या काली जदी आसंता काली जदी आउ गोटे भालो काम करिवे मु कोनी करिवी फेवर माने प्रेस करिवी आउ जदी मते लागिवो जे सेटा खराब काम आपन को फेवर भी टिके आई समटाइम्स आई ऑब्जर्व एंड इन फैक्ट व्यूअर्स माने भी ऑब्जर्व करथिबे कारण आपन को फैन फॉलोइंग्स काफी अछंती सर गोटे पॉइंट एटा रहूची जे आपन प्रशंसा कला बेले भी आपन गोटे दुटा पॉइंट एमती रखि दउचंती जोटा कि it is seeming to be very personal to me say particular jyoti pai ki apna sir meet करे पूर्व भाबिली maybe you don't appreciate BJP or you are inclined I don't appreciate BJP something mate लागला sir more personal point of view build है आपन करो let me be very honest I am neither a supporter of BJP nor a supporter of BJD nor a supporter of Congress whatever okay ebe clear so can we call you apolitical No, I wouldn't say that. अरे apolitical came to life रे politics is part and parcel of life. हम मूवी तो जाई करी गोटे इलेक्शन टाइम रे वोट would you ever join politics just no way ना चांस नहीं why not मु 2 घंटा भी सर्वाइव करि बरी politics okay I can give myself only 2 hours in politics that's it तारपरे मु रिटायर okay no if we are having a lot of criticism towards the parties and towards the work process and all then I think आपण जदी आसी ना ना मु के मोते काई कोन political party नो काई नो मोर what do I bring am I an asset to them no माने मु पॉलिटिकल पार्टीटा पई ठीक अछि मु पार्टी पई सेटा कोन लाभ कोन हो तो लाभ तो हो तो मु दे काई नै कोन पई नै मु के अच्छा I will go to the next question sir very quickly नवीन पटनायक को टेन्योर समय रे जो किछि लोक आपन को स्टेटमेंट वाइज जो किछि लोक हैरान हेइ चंदी किबा जो किछि लोक तांकर पॉलिटिकल असैसिनेशन रो शिकार हेइ चंदी समान को भितरु I would like you to choose one or two names who are actually efficient in modern days जे कि बीजेडी दल को जदि से माने थानते तो रिवाइज करि पर थानते द नेम्स विजय महापात्र नलिनी महांती दिलीप राय is dead
ଆପଣ ନା ଜଷ୍ଟ କହିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ বৈজয়ন্ত পণ্ডা তো ଏବେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ନେତା ସେ କାହିଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆସିବ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଇଟ୍ସ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତା ୟା କାହିଁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାର 2-3ଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ପର୍ସନାଲିଟି ବଢ଼ିଆ ଇଂରେଜୀ କହିବେ ହିନ୍ଦୀ କହିବେ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟା ହିଁ ଭୟ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି ତାମାନେ ରିସୋର୍ସର ଅଭାବ ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଓନ୍ସ ଓଟିଭି ମାନେ ମେସେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ was fond of ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା but not Till a ପାଣ୍ଡିଆନ point. ପାଣ୍ଡିଆନ ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି 2012-2013 ଯାଏ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତାପରେ ଫଲ ଆଉଟ୍ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଇଭିନିଂରେ ଏନିୱେ ତ ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରର ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମ୍ୟାନ୍ তো সেই যদি বিজেডিরে থান্তা কোন হইতান্তা আমি জানিনু এটা বি হইপারে যে বিজেডিরে ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୋଧେ লিখিছি যে বিজেডিরে যদি বিজয় মহাপাত্র রহিতান্তা নবীন পটনায়ক কোন 24 বর্ষ মুখ্যমন্ত্রী ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା সম্ভাবনা আছে হি উড হ্যাভ বিন ডিথ্রোন্ড ট্রু দ্যাট তো পলিটিক্স ইজ অলসো অলওয়েজ মানে ইফস অ্যান্ড বাটস দিলীপ রায় হ্যাঁ ইন্ডিয়া মানে বিজনেসম্যান ভেরি ইয়ে মানি পাওয়ার সবু আছে তো দিলীপ রায় যদি বিজেডিরে থান্তা বিজেডি টু অবটেন পান্ডিয়ান বিজেডি পেড দ্য প্রাইস অফ প্যারি বাবু পেড দ্য প্রাইস অফ বৈজয়ন্ত পণ্ডা না 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 তার পূর্বରୁ প্যারি বাবু তার পূর্বରୁ সরে ଯାଇଛି মানে প্যারিবাবু যেତେବେଳେ ପ୍ୟାରିବାବୁର ସେ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ରିଭୋଲ୍ଟ କୁ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଓକେ ତ ହି ୱାଜଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଫ୍ ଟୁଡେ ସେ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୁରାପୁରି ନେଇନଥିଲେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଜଷ୍ଟ କମ୍ So Baijan Panda and Soumya Panda. So I wouldn't say that Pari Mahapatra was a casualty of Pandian. To an extent, Baijan Panda we can say that was a casualty and of Soumya Panda. And Soumya Panda. Yes, সেটা গোটে fallout হলা কাইকি সেই টাইমরে Pandian had already become Pandian. And technically both could be assets to BJD. Soumya Theoretically, and no, theoretically, Soumya babu ପାଖରେ পেপার ଅଛି মিডিয়া ଅଛି টিভি ଅଛି লোকাল লোক ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆସେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ପଲିଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ହାଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ବଟ୍ ୟା ଅନ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଦେ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆସେଟ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଗ୍ ନେମ୍ସ ନାଇଁ କି ଆପଣ କ'ଣ ଡିନାଇ କରିପାରିବେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହଁ ମାନେ ଏଇଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସିନିୟର ଲୋକ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଥିଓରିଟିକାଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ କିନ୍ତୁ সত্যরে পলিটিক্সরে হাউ ইট প্লেজ আউট উই ডোন্ট নো মেবি ইট কুড হ্যাভ বিন আ লায়াবিলিটি ফর নবীন পটনায়ক yes it can এতে গুড়া বড় বড় নেতা যদি থানতা তাহলে তার পাই অসুবিধা নবীন বাবু পাই অসুবিধা can we say Navin Patnaik was insecure with না না এভরি পলিটিশিয়ান ইজ ইনসিকিউর পৃথিবীরে এমতি কোনো পলিটিশিয়ান নাই যে ইনসিকিউর এই পলিটিক্সটা কোন এটা মতে গোটে কংগ্রেসর জনে বড় নেতা দিল্লিরে বসিকি মতে অল্প দিন তলে কହୁଥିଲି পলিটিক্স হচ্ছে আলফা মেল অন্য সমস্তকে কাটিলে পরে আপন উঠি পারিবে আলফা মেন উইল নেভার এন্টারটেন এনি আদার রাইভাল মানে গোটে আলফা টাইগার লায়ন সে টেরিটোরি ভিতরে আউ কোনো রাইভালକୁ অ্যালাউ করিবেনি তো পলিটিক্সরে যদি আপন উঠিবাকু চাইবা মানে বড় হেবে আপন কেমতি বড় হেবে অন্য মানুষକୁ কাটিলে সানাই আপন বড় হেবে দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য গেম ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ଇଫ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ with respect to this je the politics is an alpha male with respect to this statement of yours jodi odisha re jinisa ku lagu kara jaye tebe ko ko neta bali padibe নাই এবে তো মোহন মাঝি সিংহাসনে অছন্তি তো মোর ধারণা সে অন্য মানুষ ট্রাই করিবে কাহাকু সমস্ত যে মানে অছন্তি কি বড় লাগুছিন আপন যে আগু গ্রো আউট করি পারিবে আই উড লাইক টু বিলিভ মনমোহন সামল যদিও মনমোহন বাবু প্রেসিডেন্ট কিন্তু মোর ধারণা internal party dynamics re they are rivals so you are telling Mohan Maji sir and Manmohan Samal they are apna laguni internal party dynamics re semanor bhitore gote rivalry thibe I don't want to put forward any statement I'm asking ধরুন তো ওটা থিওরিটিক্যাল এক্সারসাইজ করছি মু মুখ্যমন্ত্রী মু মোহন মাঝি আপন মনমোহন সামল মু মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসছি আপন অ্যাজ পার্টি প্রেসিডেন্ট বহুত পাওয়ারফুল হয়ে গেলে তাহলে মোর কোন হবো মোর কথা কে মানিবেনি
সেটা তো ସମସ୍ତେ ଆପଣ କଥା ମାନିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାର୍ଭ ହେଉଛି ହେଉନି ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ ମୋହନ ବାବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ କହୁନି ନାଇଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲଟରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଡୁନି ନା ହିଆର ଅଲସୋ ଆଇ ବେକ୍ ଟୁ ଡିଫର କାହିଁ ସେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେଟା ତାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି এটা ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ସେଟା ତ ନାହିଁ ଲଟେରୀ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇଛନ୍ତି ତାରপরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার সার্ভাইভালটা ডিপেন্ড করব তার নিজ এই যে কাটিবা ছাটিবা পার্টি পলিটিক্স ডাইনামিক্স কেমতি ম্যানেজ করবে সেই সব উপরে না এফিসিয়েন্সি করিপারলে রহিবে নালে রহিবেনি কালি যদি দিল্লি কইব না এত আমার দরকার নাই ও বিজেপি আপন যদি বিজেপির ইতিহাস দেখবে ধরুন গুজরাট বিজেপি শাসন কেতেটা মুখ্যমন্ত্রী চেঞ্জ হয়েছেন্তি ইয়ে গলা 10 বর্ষ ভিতরে মোর মনে পড়ুছি কিছু না ছাড়ি দেই পারে आनंदीबेन पटेल चेंज हेले 3-4 वर्ष तारपरे हेले विजय रूपानी जे जो प्लेन क्रैशे मरीगले तारपरे एबे अछंती कोन जानो तार ना एबे जे गुजराटर मुख्यमंत्री ताले कोन ग्यारंटी अछि से आनंदीबेन पटेल भी लटरी मुख्यमंत्री हेई जाइथिले रही पारले 3 वर्ष 4 वर्ष तो ये डिपेंड करूची आपन ए पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी डायनामिक्स केमती मैनेज करूचंती तार उपरे आफ्टर आप जदी कोडी पारिबे मोहन बाबू रहिबे आ जदी ना कोडी पारिबे जीवे 2024 इलेक्शन परे एज अ जर्नलिस्ट जेते समय पर्यंत मुख्यमंत्री घोषणा ना घोषणा हेई नथिला आपन को लागुथिला के हेबे नहीं लोक भितरे गोटे थिला जे धर्मेंद्र प्रधान हेबे थिला एडा कोन एडा तो दिस वाज पब्लिक एडा कोन मोर निजरो सिक्रेट आमे समस्त डिस्कस करथिले जे सबटु बड़ो के काई मनमोहन सामल पार्टी प्रेसिडेंट किंतु इलेक्शन हारि गले से যদি इलेक्शन জিতি থানতা তাহলে আমি সমস্ত ডিসকাস করতাম যে মনমোহন সামলের বি চান্স আছে বিকজ হি ইজ আ পার্টি প্রেসিডেন্ট কিন্তু ইলেকশনটা হারি গেল তো মনমোহন সামল মাইনাস হলে তারপরে কে কাহাকু নেইকি চর্চা হউছিল ধর্মেন্দ্র প্রধান চর্চা হউছিল এবে সে পার্টি হাইকমান্ড কোন করুচন্তি আমি তো জানিনি কিন্তু ডিসকাশন রে থিলে তারপরে হেলেনি তারপরে লটারি চিফ মিনিস্টার আই এম অ্যাবসলিউটলি 200% কারেক্ট ইন দ্যাট से मु निजे कहूँ मोहन बाबू चाहूली इलेक्शन पूर्व जे से एसटी बीजेपी जो क्षमता को आसबे ही वांटेड टू बिकम द SC/ST मिनिस्टर अंडर समबडी एल्स चीफ मिनिस्टर ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी तारपरे ताको कहला ना तमे मुख्यमंत्री लटरी चीफ मिनिस्टर सो आपन को लागुची वर्तमान भारतीय जनता पार्टी रो शासन ओडिसा रे ठीक ठाक चली छी इट इज अप्रिशिएबल इन अ ईयर ऑफ एप्रिशिएट करिवार के ये करिया কিন্তু বাট আই এম রেজিং কোশ্চেন্স মোর তো প্রশ্ন পচারিবার কথা সাংবাদিকতার কাম কম সাংবাদিকতার মটো হচ্ছে স্পিকিং ট্রুথ টু পাওয়ার যে ক্ষমতারে থিব সেইমানকু প্রশ্ন পচারিবে অন্যমানকু বি পচারিবে কিন্তু সরকারে যে থইব তাকু টিকে অধিকা প্রশ্ন পচারিবে তো মু প্রশ্ন পচারুছি যে এটা কাই হউনি সেটা কাই হউছি এই যে ধরুন তো মু গোটে এ সরকার মোহন বাবু সরকার কইদেলে যে আমি বর্ষে হেলা গভর্নমেন্ট সরকার এমানে কইলে যে আমি 17 লক্ষ 17 লাখ লাখপতি দিদি করে দিয়েছি হ্যাঁ সেটা উপরে আপন প্রশ্ন উঠাইতলে রিসেন্ট ডেজ তো না মোর প্রশ্ন উঠাইবাটা জাস্টিফাইড না আনজাস্টিফাইড আপন কোন কেমতি হেলে এই বর্ষে ভিতরে আপন করিলেটা কোন যে সাডেনলি 17 লাখ স্ত্রী লোক লাখপতি দিদি হয়ে গেলে আপন দেইছেন এভিডেন্সেস মানে সাপোর্ট কোন এভিডেন্স দেইছেন কি দেইনান্তি কোটি দেইছেন এভিডেন্সটা কোটি দেইছেন সরকার দেইছেন কি সরকার খালি কইছেন যে এই 17 লক্ষকু আমি করে দিলু লাখপতি কেমতি হেলে মু কହୁছি তো খালি 13,000 টাকা দেইছেন সুভদ্রা যোজনার বর্ষে 5,000 10,000 আউ যে গোটে SHG সেলফ হেল্প গ্রুপর যে রিভলভিং ফান্ড হয় সেইটি প্রতিজন মেম্বারকু মিলিছি 3,000 টাকা তার মানে 10,000 প্লাস 3,000 13,000 টাকা এই সরকার এই বর্ষের ভিতরে দেইছেন তো সেই 13,000 টাকা দেলা পরে লাখপতি কেমতি হয়ে গেলে সেটা টিকে সরকার কইবে কি সেটা সেটা দেখন্তু সরকার ইনিশিয়াল অ্যাসোসিয়েশন দেবে নারী কো হোক বা পুরুষ কো হোক তাকু ইউজ করি কি কেমিতি জনে আগু কো বঢ়ুছি দ্যাট ইজ देयर থিং রাইট এগ্রিড না সেটা দ্যাট কুড বি দ্য প্রসেস এন্ড অল আমি কেমিতি এটা না কিন্তু সরকার যেতে বলে গোটে ক্লেম করিবে আপন কো কইবে নি যে আমি এমতি করিলু বলি কি এ মানে লাখপতি হয়ে গেলে সরকার ক্লেম করুছি যে আমি 17 লক্ষ লাখপতি করে দিলু তো কেমতি করিলে আপন সেটা কইবে নি সরকার কইবে নি নালে আমি কাই বিলিভ করিব ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରୁନି କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜିକ୍ ସେଟା ତ ସରକାର କହିବେ ନା କହୁନାହାନ୍ତି
ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ମୋହନ ମାଝୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନା ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋହନ ମାଝୀର ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ଏନିମି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେବେ नहीं आपण ନଥିଲି क्वेश्चन enemy रेज ନଥିଲି। करंतु ପ୍ରଶ୍ନ अगेंस्ट କରିବି। व्हिच एवर गवर्नमेंट यू वांट टू रेज द क्वेश्चन यू ତ मस्ट रेज द ପ୍ରଶ୍ନ क्वेश्चन एंड इट शुड ପଚାରୁଛି। पुट ଏବେ फॉरवर्ड ଟ୍ରାଜେଡି ଏମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଗି ଗଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମୋର କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେବନି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ नहीं ଟେକ୍ ଇଟ୍। आपण को तो सपोर्ट आपण को सपोर्ट रे भी बहुत सारा पॉइंट्स आसी छि फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट फ्रॉम द बीजेडी गवर्नमेंट राजनीति माने आपण को बही को फेवर करके कहि छथि आपण को जो द बुक ऑन साइक्लोन से भी कहि छथि तो सेमिति पर्टिकुलरली आपण को ऊपर किछि द्वेष किंबा राग बीजेपी गवर्नमेंट थिला भरि तो लागू नाही I would love to believe that जे मोर उपरे राग नाही I would love to believe that would be the ideal situation for me जे ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଉପରେ ରାଗିବେନି perfect ମୁଁ କାହିଁ ମାନା କରିବି ମୁଁ କହିଲି yes that is how it should be that is how it should be ମୁଁ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ ମୋର ଉପରେ ରାଗିବେନି ବଢ଼ିଆ that is how it should be any mature democracyରେ ସେୟା ହିଁ ହେବ ସେଟା ହେବା ଉଚିତ mature democracy Eben, sorry for the interruption. I'll just skip the question only. That's why I'm reminding myself. Eben, recently, sir, we did a podcast. जोथिरे कि गोटे 2015-16 रे आपण देखिबे 4 जण बीजेडी विधायकଙ୍କ विरुद्ध रे हेतिला स्टिंग ऑपरेशन ब्लैक स्पॉट नारे तापरे 40 जण बीजेडी विधायकଙ୍କ अगेंस्ट स्टिंग ऑपरेशन हेची बोली क्लेम हैला जहां सबमिट हला विजिलेंस को ईडी को जोथे मुख्यमंत्री बाहर कहितले जे को विजिलेंस को समर्पण कर दिया जो क्वेश्चन को जहां जो इश्यू को जहां परे एक चारोटी वीडियो बाहर को लीक हेतला तापरे हेइ नथिला आ डू यू हैव एनी यू नो आईडिया ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି and I am not a supporter of sting operation journalism sting journalism ବିରୁଦ୍ଧରେ ओके व्हाई एंड हाउ ଏଇଟା ଗୋଟେ ethical ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା it's a matter of for me no investigating it's journalism not, is no but risky, not sting I must tell you that ମୁଁ ଆପଣ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି କରୁଛି I must tell you I cannot ताहले आपण धरिबे केमते जणे जदी पैसा न ଧରିବା पीसी ପ୍ରବଳ नो ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ହେଉନଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଡେମୋକ୍ରେସିଜରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ you cannot do a sting you should not do a sting वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बैनर्जी यदि कहबे जे हाँ, स्टिंग ମୁଁ ତ କହୁଛି, ऑपरेशन टा राजनीतिज्ञ लोक राजनीति ନା लोक ମୁଁ ତ मान କହୁଛି ऊपर I am against sting I am as a journalist I am ethically against sting operation सर जेकोनसी ऑपरेशन जेकोनसी प्रोसीड्यूर जदी सत्य को बाहर को आणुची दैट इज अप्रिशिएबल आई मस्ट से ना sting operation is not the way ଆପଣ କରନ୍ତୁ but sting operation is not the way ଏଇଟା ଗୋଟେ dangerous precedent set କରିବ and there is no end to it but anyway this is a different subject এই পার্টিকুলার বিষয়ে ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି because sting प्रश्न मोर पॉइंट थिला जे आपण प्रश्न सेते बेले उठेई थिले की ନା ମୁଁ ଜାଣିନି কোন ইয়ার এটা 2016 2015 and 16 ନା 2015-16 ରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା ମୋର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱେଦର ଦିସ୍ ଇଜ जनता दल रो टेन्योर समय रे जति की दुर्नीति हेची तार गोटे इन्फॉर्मेशन अपन पाखरे अछि ମୁଁ ଶୁଣିଛି स्ट्रांग डेटा ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡେଟା बोलते चिट फंड ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାଇନିଂ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିସି ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଇଛି ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ହେଇଛି जोटा मु मेंशन करछ पीसी स्कैंडल ହଁ ତ ହେଇଛି I don't know but I know nothing about this sting operation ମାନେ I am actually very surprised Connect TV was airing all those four videos ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର କନକ I know about କନକ TV I follow but जोटा कि इनिशियली ओटीवी करिवार थिला लेटर कनेक्टिविटी ମୁଁ ଜାଣିନି I don't know it was their editorial judgment କନକ TV वाला କହି ପାରିବେ ମୁଁ କହି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ବି ମାରିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ has been proven to be flops but anyway that's an ethical ଇଏ ଅଲଗା ମିଡ଼ିଆ ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ मीडिया एथिक्स को आसिले आपण कहि परिबे ओडिसा रे वर्तमान निरपेक्ष मीडिया किए I would like to believe समस्त निरपेक्ष जर्नलिज्म करूछन I would like to believe आपण निजर एटा मोर आशा ना ना सुन उन्न माने करूछंती मोर सर कलीग गोटे साधारण जनता हिसाब रे मु तो कभी एवरीबॉडी इज पार्टी न सपोर्टिंग वन पार्टी that is your judgment that is your opinion as a professional journalist I would like to believe that everybody is doing an impartial I would like to believe କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେଟା ଆପଣ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେବି not on me on public yes we will be back to your book sir नवीन पटनायक ऊपर आपण जहा बहिटा लिखि चंदी जहा इंग्लिश रे लेखा हितला बिफोर 7 years नहीं 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 এই বইটা রিভাইজ করছেন এটা 2024 ইলেকশন পরে লেখা হইছে 2024 ইলেকশন পরে আপনাদের পার্টিকুলার কিছু পার্টস এতে ইনক্লুডেড না বহুত কিছু চেঞ্জ হইছে বইরে প্লাস কিছু চ্যাপ্টার অ্যাড হইছে কিছু চ্যাপ্টার মাইনাস হইছে
তো সেই বইটারও রিভাইজ ভার্সনর ওড়িয়া ওড়িয়াটা বর্তমান ট্রান্সলেট ହେଇକି ଆସୁଛି ସୋ ଓଡ଼ିଆ ରିଡର୍ସ ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ଦେଖିଲେ କେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାଜ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ଏଟା ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଟୁ ମାଇ ପବ୍ଲିଶର ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଇଟ୍। ନା ନା ସେଇଟା ବାହାରି ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ରିଭାଇଜ ଭର୍ସନଟା ବାହାରିଛି ଡିସେମ୍ବର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାର ଥିଲା, ସେଇ ବইଟା ବାହାରି ସାରିଥିଲା ଅରିଜିନାଲଟା ଓଡ଼ିଆ। ତାର 2-3ଟା ଏଡିସନ୍ ବିକି ବି ଯାଇଛି। ଏଇ ବইଟା ବାହାରିଲା ରିଭାଇଜ ଭର୍ସନଟା ବାହାରିଲା 2024 ଏଣ୍ଡରେ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା 2025ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନଟା ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁଛି। ଭର୍ଜନଟା ବାହାର ପବ୍ଲିଶର ଇଏ ଓ କପିରାଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହବ, ଚେକ୍ ହବ, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ୍ ହବ, କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଏବେ ବାହାରୁଛି। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦେନ୍ ନେଭର। ହଁ 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 ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ, ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଡର୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ରହିବ ଫର୍ ଦ ବୁକ୍? I wouldn't know, but I would like to believe ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ପଢ଼ିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବହିଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଅବଟେନେବଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଇଏ, ତାର ବି ଅଧିକା ତ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ବହିଟା ବାହାରିବା ପରେ, ଏଇ ରିଭାଇଜ ଭର୍ସନ୍ ବାହାରିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ରୁବେନ୍ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ସତ ଲିଖିଛି ନା ମିଛ ଲିଖିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ ଲିଖିଛନ୍ତି ନା ମିଛ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ଲେଖକ ମିଛ ଲିଖିବ, କାହିଁ ଲିଖିବ? ହଁ ମୁଁ লিখুছি মানে বেস্ট অবটেনেবল ভর্সন অফ দ ট্রুথ মোর পাই সেটা লিখুছি। না এমতি কিছু পয়েন্ট বি আসছিলা যে আপন নবীন পটনায়ক पर्सनली জানি নাহান্তি, কেবে ইন্টারভিউ করনাহান্তি, কেবে पर्सनली এতে ক্লোজলি জানি নাহান্তি যেতে কি আপন ক্লেম করিকি লিখিছেন? ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ 300 ଥର ଭେଟିଛି। ଭେଟିଛି You met 300 times. ମେବି ମୋର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ in past days? ୟେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଭେଟିଥିଲି 2018ରେ, ତାପରେ ଭେଟିନି। ତ ଭେଟିବା ପ୍ରয়োଜନ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଭେଟିଲେ ପଡ଼େ କ'ଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯାଇକରି ଏବେ ଏଇ ବହିଟା ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟା ବାହାରୁଛି, ତ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁକୁ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଆଣିଥାନ୍ତା ଏଇ ବହି ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଲାଇନ୍ କହିଥାନ୍ତା, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ ଆ ବୁକ୍, ଡୋଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆ ବୁକ୍। ମୁଁ କ'ଣ ଲିଖିଥାନ୍ତା ଡୋଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆ ବୁକ୍, କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା? You think he would have said? Maybe he would have said yes please write the book, he could have said. I am just guessing. ମୋର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ ଯେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଭେଟିନି, ତ କ'ଣ ମାନେ ଭେଟିଲେ ପରେ କ'ଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା? କ'ଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯାହାକି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହିରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ତ ସେଇମାନେ ଲିଖନ୍ତୁ, ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ମାନା କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବହିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ରିଡର୍ସ ନା ମୋର ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ 2003ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକିରି ବା ଦେଶ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲି 2015-16ରେ। ଅଲରେଡ଼ି 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିଟା ବାହାରିଲା 2018ରେ, 18 ଇୟର୍ସ। କିଏ ମାନା କରିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ମାନା କରିଥିଲି? ମୁଁ ଆସିକିରି ବହି ଲିଖିଲି, ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ମାନା କରିଥିଲି? ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ କହିବେ ଏ ବହିଟା ଖରାପ, ଆରେ ভালো বইটা লিখুন। ମୁଁ କ'ଣ ମାନା କରିଛି? এটা তো মোর মনোপলি নুহ। I have done what to the best of my ability I have done. If you think that you can write a better book, please write a better book. কে মানা করেছে? ମୁଁ ମାନା କରିବି। For that the subject should be more interesting to the other person also. जो लेखकों को जहाँ भल लगे they will be writing that. Please do. I have done to the best of my ability, to the best obtainable version of the truth. কিন্তু বর্তমান এই বহিটা পরে যেটা আপনার পার্টিকুলারলি গোটে চ্যাপ্টার আডেড হয়েছি যে কি বহুত কিছু ডেটা এন্ড ফ্যাক্টস আডেড হয়েছি। আই ওয়েন্ট থোরোলি থ্রু দিস বুক এন্ড অল। তো মতে গোটিয়ে জিনিস মନରେ আসুচি যে প্রশ্ন বহুত সারা উঠিবার ଅଛି। There will be so many questions arised by the supporters of BJD, by the supporters of Navin Patnaik and Pandian. एमती किछि points and factors अछि जहाँ again eyebrow raise करिवो आपनको लागुनी? ମୁଁ ଜାଣିନି के you tell me कोन points? The last before the last chapter आपनको ना पांडियन पजल चैप्टर ना किंतु स्पेसिफिक कोन पॉइंट आईब्रो रेस करिवो आपन कोन? बहुत जगह आपनकर मेंशन रे आपन किछि पॉइंट रे आपन एटा कहिसेंती जे statement was written that he is the only reason behind the fall of Navin Patnaik, otherwise Navin Patnaik would have never fallen. I have not said that Navin Patnaik would have never fallen. एमती प्रेडिक्शन मु कोडिबार लोक नुह काई करबे हुए तो तांकर पतन हेइ न 2024 इलेक्शन रे 2024 इलेक्शन रे एटा गोटे लोक भितरे धारणा एवं ये जे ई पांडियन फैक्टर प्लेड अ रोल इन नवीन पट्टनायक्स डिफीट। पांडियन फैक्टर मु जदियो कहबिनी जे दैट इज द ओनली फैक्टर। सी पॉलिटिक्स इज आल्सो अ वेरी इंट्रिकेट गोटे ये कहीं पांडियन जदि ओनली फैक्टर होता मु जानी ये रिसर्च एकेडमिक रिसर्च पांडियन गोटे गोटे कन्स्टिट्यूएंसी बहुत थर जाइछन। धरतु एक्स कन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी पांडियन
ଚାରିଟା ମିଟିଂ କରିଛି ସେଇଠି ଭୋଟ ବିଜେଡି ହାରିଛି 2000 ଭୋଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ 4 ଥର ଯାଇଛି ବିଜେଡି ହାରିଲା 2000 ଭୋଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ଥରେ ଯାଇଛି ସେଇଠି ବିଜେପି ହାରିଛି 10,000 ଭୋଟରେ ଓକେ তো যে কনভেনশনাল উইজডম কোন পান্ডিয়ান যোগুই খালি নবীন পট্টনায়ক হারিয়ে যাইছে এটা হচ্ছে আমার আমি সমস্ত জেনারেলি বিলিভ করুଛୁ তো সে যেতে থর জীব সেতে অধিকা ভোটরে হারিবা কথা কিন্তু সেমতি হয়েছি কি হয়নি তো গোটে জায়গাকু সে থরে যাইছি 10,000 ভোটরে হারিছি গোটে জায়গাকু 4 থর যাইছি 2,000 ভোটরে হারিছি সো ইট মে নট বি অলওয়েজ কারেক্ট কিন্তু গোটে পারসেপশন দৃষ্টিରୁ এটা আমি কই পারবো যে পান্ডিয়ান্স মানে সে যে পুরা ছাই গলে ইলেকশন টাইমে দ্যাট প্রুভ টু বি নবীন পট্টনায়ক আনডুইং মু এটা জমা কইনি যে নবীন উড হ্যাভ নেভার ফলেন মু কোন কইবি মু কে কইবার যে 5 বর্ষ পরে কোন হবো 10 বর্ষ পরে কোন হবো আই ক্যানট আই এম নট ইয়ে কিন্তু এটা গোটে পারসেপশন যে পান্ডিয়ান ফর মি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অবজারভার অফ পলিটিক্স মোর ধারণা পান্ডিয়ান বিকেম আ লায়াবিলিটি ফর বিজু জনতা দল এটা মোর and baggage for Navin Patnaik. Politically yes at that point of time কিন্তু এবে বি পান্ডিয়ান বাবু তার সঙ্গে রে অছন্তি তো obviously Navin Patnaik doesn't Do think you so. like your subject? I mean the subject I'm here you fascinated understand. by this subject. No, your subject is Navin Patnaik. I'm saying I'm fascinated by Navin Patnaik as a political phenomenon case study. I'm fascinated by him. এমতি গোটে লোক মিলিব কি Is there anybody in BJP who সেই can be লেভেল compared? না এবে নাই ওড়িশারে নাই ওড়িশারে ଆପଣ ବୟସର ତାରତମ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ କୁ କୁହନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଅଛି ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ମାନେ ସି ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅ ବୁକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଲସୋ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନା ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ କରିନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 50 ବର୍ଷର ତାର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଖାଲି 10 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକଜ ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିସ୍ମା ତାର ଗୋଟେ କାଲ୍ଟ Okay, so I agree with you. যে খালি শাসন কালটা is not the parallel. Are you comparing Biju Patnaik with Navin Patnaik? And they are equivalent? No, ମୁଁ ତ ସେୟା କହୁନି ମୁଁ ସେଟା I have never said that. Okay. Biju Patnaik was very charismatic. In fact, এই বইরে ମୁଁ কইছি You have written that. Politically, Navin Patnaik has been more successful in terms of ক্ষমতা. Has been more successful. কিন্তু অরারে you have written. কিন্তু অরারে ক্যারিসমারে সে কোন বিজু বাবুକୁ ଟୋପିଛି ଟୋପିଛନ୍ତି ମୋର ଧାରଣା ଏବେ ବି ଟୋପି ନାହାନ୍ତି Biju Patnaik was Biju Patnaik. It's a different thing. So you cannot measure it in terms of how many years. But as a senior journalist, and I appreciate your writings and I appreciate your journalism. So ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ young politicians ମାନଙ୍କ ଭିତରେ or new age politicians ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର will be compared to your subject which is Navin Patnaik with respect to there is nobody. What a claims are you are claiming this there is nobody as of now I don't see মানে বই যদি লিখিবি তাহলে ମୁଁ যদি বই লিখিবি মোটে গোটে অল ইন্ডিয়া পাবলিশার হব অল ইন্ডিয়া অডিয়েন্স হব সেই লেভেলরে কে নাই ওকে as of now it's not as of now of that stature আপন কোন কৌচন্তি যে ମୁଁ ধর্মেন্দ্র প্রধান উপরে বই লিখিবি না I don't think he has I don't take any names I'm just suggesting ମୁଁ কোন জয় পান্ডা উপরে বই লিখিবি অশ্বিনী বৈষ্ণব উপরে বই লিখিবি সেই স্ট্যাচারটা it's mine they are equivalently talented sir talented ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଚରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି you have to reach a certain stature to write to be written you can write a book কোন পলিটিশিয়ান উপরে বই লেখা হয়নি লেখা হচ্ছে কিন্তু সেই স্ট্যাচার it will not excite me মানে মেবি 15 বর্ষ পরে I may have a different view I may change my opinion but as of now as on today আপন প্রশ্নটা আজি করুଛନ୍ତି I think Navin Patnaik is the only person who I could have written on. I was fascinated by Nandini Satpathy. Nandini Satpathy upore boi likhichi gote boi baharichi gola borsho. Okay. I did not write it. Somebody Pallavi has written. Nandini Satpathy was an interesting political phenomenon. Woman. You call her a phenomena. And Odisha's first woman chief minister. Right. Indira Gandhi of East. Interesting thila. Bangladesh liberation time she was the information minister. So and also there were so many controversies associated with her as well. Likhiba subject hisabre she was very interesting. Abu kahaku Janki babu chali gale
जानकी बाबू যদি বঞ্চি থাকতা maybe I would have written a book on Janki You Babu like because of his controversy. It's not a question of see as a journalist it's not a question of ମୁଁ ତାକୁ like କରୁଛି ନା dislike କରୁଛି. It has got nothing to do with my It's personal like fascinating to write. whether it's fascinating interesting enough. I may say ধরুন তো কথার কথা hypothetically Mohan Maji remains the chief minister for next 24 years. I may like him, I may hate him. But if he is there for 20 years, I will write a book on him because he will then become a fascinating phenomenon, right? He will. তার সঙ্গে more personal like dislike কোনো সম্পর্ক নেই. Okay. We'll go to the final concluding part. Sir, ଆପଣଙ୍କ ବହି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ I wish you all the best and definitely ମୋ ପାଖରେ ତ ବହି ଅଛି and I'll be hoping कि प्रत्येक मଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ଉପରେ perfectly and pinpoint information ପାଇବା ପାଇଁ they should read this book କାରଣ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି about 2024 ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଗଣତି ଠାରୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫିଗର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି exactly facts and figures however that is I believe that is verified entirely and it is best obtainable version of the truth. Okay, that's great. That's something which is nice and appreciable कारण वर्तमान समय आम पाखरे बहुत पॉलिटिकल बही आसी पहुंची फॉर द रिव्यू जोथरे कि केवल थियोरीज रहउची बट नॉट द नंबर्स एंड थिंग्स नंबर्स एंड द रिसर्च इज मिसिंग जोटा कि आपन बही रे मु देखिली बहुत भल भाव नैपली अछि सो आई होप इट गेट्स अ ग्रेटर सक्सेस इन ओडिशा आपन बही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल यू आर सक्सेसफुल एज अ जर्नलिस्ट एज एन ऑथर आई विल बी होपिंग कि दिस बुक पर्टिकुलरली is releasing tomorrow on 25th of this month. I hope everybody read this book. Sir, apanku wish you all the best. And while concluding this entire interview, I'll be asking you one question. जे आपणकर subject, which is आपणको hero of the book, Navin Patnaik को protagonist, hero no protagonist. All right, आपणको protagonist of the book, which is Navin Patnaik. तांकु आपण गोटे पौराणिक चरित्र सहित कंपेयर करके कंक्लूड करिवे from Ramayana or from Mahabharata. अरे this is something they are पुराण मो जानिनी. You must do it. It's the format of this show, sir. I'm waiting. के पौराणिक कैरेक्टर के माने अछंती जेमति कि रामायण रे अछंती राम तो कोई भी नहीं युधिष्ठिर कोई भी नहीं सेकंड सत्यवती युधिष्ठिर नो कौन कोई भी अच्छा महाभारत तो पौराणिक हां महाभारत भी पुराण कौन कोई भी दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ये ना कि मे बी अभिमन्यु because he was surrounded by various political rivals but he fought all of them and got the better of them mane in that context mane Abhimanyu was a young guy and if he is Abhimanyu then who is Pandya se gote chakra bhitore thila Abhimanyu right ebong sei chakra ru he fought everyone to a great extent I would think Navin Babu when he first came into politics out after 2000 he was surrounded by political sharks they would have eaten him up but he survived you are referring Vijay Mahapatra I am not only referring kane khali jone kai ki ette samaste thile na aspirant so many better samasto bodo bodo neta but he overcame all that mane sei chakru bi buhoru so वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बैनर्जी कर ना you are forcing me to say this otherwise I would not have compared but वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बैनर्जी को मतरे नवीन पटनायक हेले महाभारत र अभिमन्यु and to that extent with respect to that पांड्यन कोन हेबे अन्य सारे ताकू काई एते चरित्र टे दियंतु एमती दे जोर जबरदस्ती चरित्र कोन नहीं it's impossible I would not like to go that would be below the belt again all right okay below the belt means that could be more controversial all right because let's skip I to will that not at this point of time I have nothing positive to say about Mr. Pandya माने कौन खराब कोई only positive that I know is that he was a very efficient IS officer very efficient hard working किंतु ताछरा मु कोनटा कहि माने what else do you want me to say I can't so I would not why should I'll stay away from that all right that's great so वर्तमान रो हमरो पॉडकास्ट को एठी रखिबा वरिष्ठ सांबादिक एवं लेखक रुबेन बैनर्जी सहित आज डिस्कशन बहुत बढ़िया लगे मत पर्सनली अप्रिशिएटेड आई लाइक इट आ तंक बही आई हैव रेड इट मोर देन 2 टाइम्स आपण मन भी पढ़ंतु रिलीज होची बहुत बढ़िया रहबो आपण मानक पई आउ पुणी थे देखा नुआ गोटे कहानी सहित नुआ जने चरित्र सहित नुआ जने गेस्ट सहित नुआ किसी डिस्कशन सहित से समय पर्यंत साइनिंग ऑफ लेखिका बनस्मिता नमस्कार सर थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू